بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الكريم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد أستهل ذكر قائلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله ما على فو أما على تنام على بركة على مي على دي كود غلين دوماي nga akafuna sereya o ya permettre aka fendo donia di aka jondo ma nga jongwanza awo o koduguluna wala yananga do darsu kono ma shinshini dani masato ko barka mai ale de ba folo o ale de ba laba wala na ala bi kokola sigatala o koy ko barka mai o bitanye ngani ala bora jonga ko la cho isigika la funu do jama be giri manga bi ci yorani ngele ko bana pew nge ala de tay ko idara ko man ala ni ci angon biya bi ama se ka an bulu ka anya kan an kli kan foita ana torola bi kadi kunu walhamdulillah kaseeran wala ame sali ke dafa ona sohera ma kanu Abdullah Dena Aminata de ana so dungo ani mamin tuguraw la ni bara nyuma yi fo kata se jodoma wala ya rabbi amanga kala su barka ma kona ya ame do ke kala ndembe ka anga page abonné au fo Mali kono, Sénégal, la Guinée, Burkina, Côte d'Ivoire, Ghana, Niger, Algérie, France, Amérique. Et c'est bien répété ça. Ah, tout le monde est comme ça. Ah? On de la nuit de fouiller à qui job billahi. Aïe. On de la nuit va faire, il a mis là. Il a ballon la fière qu'on a. Et tout le monde ni maka fait kana kele de. Wala abika minga ci saka nyanke billahi. Fendo bani ala ce sika fuita. Awo domina fosa ko ci aka daba ya kuma damine. Ah dati boyate de jikuna ngolo ndikumu de. Onga ala ya yera fanya di. Ode atan ala dononte mama ala yiku. Ayera ma fa aka fi aka jawa aka suruwa abi kolongolo de wa kulukutu do wa ayi. Awon dala la ka fo masado be sangolo fenze to ni dugolo fenze to go shuko to ni dugu je to harama de nyere bi tatawuru ke ka bo to mina ibado ka fo ko tigi do ko la ola o tigi on dambo ola ka fo oko ni moma ni idusuku nyana o yale ala ka fle yore wallahi ni die be yi sencho tisi ola ya rabbi amani ala fa ala ka do anan jugu che ya rabbi an jugu nuka shukole do ala ka nuka duguje nu snogole do ya rabbi ala ku nitige mama ko anyeti danga ya rabbi ala ka melekel motu no nya danyanka ala ko kaka ala kam ko kaka tiden kanu kam salli ala rasul wala bi amina dalujo ngalon tigalawka ni ndu tigila mo no e no ma fe mawu na fora no ma fe mo to mi kala so ko na bebu do asabu shimali watawa bebu do anulu de ko ulumunu nya dine ke parti koy ka dine ke groupe koy ka dine ke ton koy ola uko ko entre abdalaw ko anye ala ka duleki bade do anyere la o ma fa ko ala ka duleki ba ah ko anyo do ankana ko angele no ko de do ankana no e ko de wole do ni o ko ni idun do e kana ka ba ki kafirara o amina dalujo ikambi dalumi odlo ki bay meleka ya do kan ay la meda dlo ki ba mi no ko turabu dalabi ka do akana de
meleko ya do ukana uni ala yere ni nyanche conversation na uni ala ni nyanche kumanyogala ha kiro ya do kana wallahi ala ka waliyu ya do kana okabui sahaba do ya do kana o cheba do ibn abbas ya amina daludi ba onte kuma kunfede ai wana onya foto mi do atise ka wuli la tur la tiso do to mina dina siraka nan kuma na wuli bali do billahi okay wala karamogo denu ngana o ka to min karamogo balame mbu blasira siga be bo bela turabu kana bi dafasi ana dami suru kona ana dahala anta to kaburu dola cheo yanu ka kila shudo na ana daka ko do jatemele wanti molana e koy parce que on nanga dalu do anda manga dalu la ka kene an ko seme roka ola histoire do rekara noy ashabul kahfi kulu ko no mo akilla islame chamanya histoire mo dan nasro simega nga famia mi nyala ko fe ani simega go obabuke oh mais ahlus sunna wal jamaa on ahlus sunna wal jamaa mo fe inde wuso atike mami yere fe tala kasra on fe olu de tala olu enuma fe mo ya on kini fe mo di o ashabul kahfi doko akara Musa ni Isa ka wati ni nwanche histoire min do islamia ka histoire badu be make awatika ako ere kibaria be maka ka fo nyongo ya babala kuma chama mbala nga kuma la sunyana funange do de kundu ukumbi jamakulu do kono jamakulu mi nga barati foye ni kasiya ni bolusote o de la nga bolusona no kulenga lo ko ka shani fa wala makashe bishi fuka ni tire wala ka soro ka fuko boli ya fa tai chi fe boli chefa boli te ango politique no politique billahi atukun kana sika na koy tai chi fe karaoke de ni funaje nunga ko sadibi ala ko famu kwa wallahi ala ko ti sali ni shunye billahi sali te shunte hijite jagate afika ala yere de do ala yere mu o ka gala ala batulu ego wala ne ya ala do ala yimini ni jora tabika iti fenwere ni ala tew ahani bi sarakati bode sarakati bota efe eti yere eti foi were ya ko mi jole enfle inyani nya ini ala bi ka kuma dani da ngane e ma ala do e ba ke doro ko sali wajibi ba keti barajital ola ibaro haramade ni nye bara o bara damene ni bara sabadu ibja sori yere ka du kono mo ti so ye foro ko fe isigi de la mo ti so ko fe bi dugu mi ngono o ti so ko fe ibi jamana mi ngono o ti so jamana wara o debi so o ko fe dugu bi soro kana so dugu sone ko fe sigida bi na so sigida sone ko fe dugu so we ala yere ka sunna di ala ko gila ka blati kira kira tira ibta sura abeso mo tasma do tege ko kira Muhammadu akako gelara Quraishu ma kosobe ye nyam fara nyanka ku kata yahudiya o Europa se wulu debe kitabu temenon kokoro wulu debo nyedon kosobe wulu o do mangana wi kata ala ka chide nyinga fensa bala o fensa bay nasira ka o nyafo una daka na bimala na masego nyafo sabu kuma na okoro e ko ku ga kuma na o tara mamadu yoro o ko tobadi o ko mawda ma fe kinyi nga yahudan nunga nyamo kuma na tara ayora ay ni nyinga li sabadam nyinga li folo e jimay o ko na tara aya nyinga nina aya nyinga chela chemie dugolo fambe yala koroni klebi bani ni baba aya be tama oko abani nga funanga wala funanga minu ndona kuluwo kono utara kira nyinga nyinga li sabala kira ko ayina shinimba ojabi he wallahi wa fawqa kulli dhi ilmin alim
imana don tugo doba don ateme kande akira ko ay na shini wona na akira ko ay na shini ngene wona na ko ay na shini ngene ko fe kleta ani duru tebe na kira mase ku jabi ati kuma ku fe o ngabi fa message de bidama mini message mana bi mu fo ogogo che o ja eta inte chere eta ku be kuma di kleta ni duru mi taga segila wala ala sallaka qur'an aya je ka fo kiraye ko ikana fo ko fo ila wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa an yasha Allah kana fo ila ko men ke shini fo ika ala sona fo ka faraka o kira ko ayina shini mbe jabi dama nga ma fo ni ala sona o kama kletan duru kera ani jibrila manywani o ko fe funanga nunga kibarana na kana fai funanga nungu nye madama doye obi masaka wati kono masami boli sona do aywa obi ka fenware batu ka fara alaka ni moma ki bi fenware ke minte o boli soyin ibi mina ka fa oni funanga nu boli ko imu ku mina fi oluko masa yin kele de flatter et puis okani masa nu ya reka masa glani et puis masa kele onte masa bi kele ndrondi mana tawhidu sabatira o dusukuna wona na munye olu ya yin sisa ku ka bo dugu ko ku yare ni jango onu ka dina ka seka kla nga on nga turabu ti bolide on bi ambi toya ami turabu basakili ci bebi so kuloka ibi malita koron klebi bani baba cheti sora kono mi se ka turabu so billahi akalambati ya ben alati ka fu ibi se ka boni dalu jele ki ba foko turabu ti be ati ay defi lazo mai uyu wa do ka fu ni chembe nyana non de ne bi on ne mataw titante machi benga kalanso kana kulubule ni terminsi na on goda kana ni dalu mi majira ko turabu ti be amana watina watise kana pasati faq de shay ila yu'ti femiti mabola biso go dia ba bolo tuno mi foni akare de wala ala ni che mana minani ntuna ga nunga kibara kera o yedugu bla o tara do kuluwo kono kuluwo mi nu udona kono uye kile keme saba aniko san keme saba aniko san keme saba aniko uyo de ke kuluwo nko nana no funanga nnu mbita kuluwo nko na wati mina unuka wulu de tara kama ko chama ba ko na hikma chama ba ko me wati kurun kama anti se ka da do bela me am mo go bi yorani do de la ko ka dagelo nku unetige uda ko ni dalu ni me famwa sanke mesa bani ko uyo ode ke kuluwo nko na yi mana mina nu tarasi kuluwo kono utora o la ala min bise ko bela jelela ayo sunogo blauka sunogo min na tara sanke mesa ba ani kola ubo o la sanke mesa bani ko idalendo fangilenka atitawo ala ka se kono ubi yelama Quran de be kan faida ninte kisa gwaza ide nte maka glane de nimbe Quran aya umbi mako watu kuronga mama anda Philip la nyefa kata ama go be kuma lubu mina no yo kuma kise ama feka goshili ke ni mingi pour anga se ka faire o makosa mana mina nu willa uyekelenchi uchela uko ngani la halaye suko ni duguja chedo wa ubya mundu ye ma ci kata dugu kono ko e kata dugu kono e kata saninge e ka lahalaje ka do fe me dugu kono ta dugu le kata saninge o tarani wari mi don ba do ka foto la ko wari ngunye wari jadi kulu atara ka bita saninge ya mine kana nayi masake fi masaya nyininga ayuka kibara fo o ya soro lutara ka masa minto masa jugu minto o te o ka wati bana
masakura min nana o nana ni diinɛ o nana ni ala kelebancɛli funange kelen min nana sa dugu kɔnɔ ka na sanni kɛ masakɛ ye mɔgɔw tugu kɔ u ka taa kuluwo kɔnɔ ka taa a nɔfɛ mɔgɔ tɔw nɔfɛ mana min na n'u sera kuluwo da la a ko a ye jɔ yan jango na an donna ne ni minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ o ja kana na wuli ko wɛrɛ kana taa bɔ a kɔnɔ a ye n kɔnɔ ne bi don ni ne donna o la an bɛ sɔrɔ ka fɛɛrɛ kɛ tɔw bɛ bɔ walima n'a bɛ don an bɛ o lahalaya fɛɛrɛ kɛ mana min na ala ale donna maa ninnu ala y'u bɛɛ ni tigɛ ninnu ka tilelamɔgɔ tɛ ayiwa u ye tile joli kɛ kuluwo kɔnɔ yen o kumana ko ɲaamina yahuda nana kana yahudaw ye kureshiw bila k'u ka taa kira ɲininka nin de la ghaibu do wa ghaibu tɛ ko dogolen do dɛ e dun ko ko dogolen ti dɔn kira ma se ka kuma dɛ parce que ala kuma dɔnniya d'a ma fɔlɔ u y'a ɲininka waati min na tile 15 kɔnɔ parce que a kuma na ala sɔnna fɔ ala y'a dogo a la o ala kelen ka a ka jalaki jɔ a kan a jɔlen kɔfɛ a ka jalaki kɔrɔ ala sɔrɔla ka kisa in ɲɛfɔ a ye o aya min ni o dira kira ma o yɔrɔ la dɛ turabu de bɔra yen maa bɛ se ko la i b'i toto an ka n'a bɛɛ kɛ nkɛ an ka n'a bɛɛ kɛ n'o tɛ ko bɛ yen dɛ denmisɛnw ɲuman na wala ko bɛ yen o la an ka taa kuranɛ bɛ k'ala kali ko sayaquluna salasatun rabi'uhum kalbuhum dɔw ko a maa ninnu ese maa saba kun tɛ o naani n'a ye u ka wulu ye turabu kɔnɔ naani bɛ yen wa naani tɛ yen turabu den kelen bɛ yen o ye naani ye kulubali n'a sigi n'i t'a ɲɛdɔn i tɛ gɛrɛ an na an k'a ɲɛf'i ye cɛw i sigi n'i bongosi nɔgɔlen n'i daji kan n'i ka misiri kɔnɔ ye k'a donna tan a bɔra tan k'ala rasulullah ye o de y'a ɲɛ ye nin ye naani ye dɔ ko saba don naani n'a ye u ka wulu ye maa saba don maa saba don naani n'a ye u ka wulu ye dɔ ko ayi o tɛ dɛ khamsatun sadisuhum kalbuhum dɔ ko maa duuru don wɔɔrɔnan o y'u ka wulu ye duuru sigi kulubali duuru b'an ka turabu kɔnɔ a t'a kɔnɔ turabu den minnu ye duuru ye kabako bi jira aw la bi dɛ min ma deli ka jira kɔni a bɛ da yɛrɛ la bi ni siga dɔɔni tun bɛ min na o b'o bila bi nkɛ o sigira ko duuru don wɔɔrɔnan y'u ka wulu ye wɔɔrɔ tɛ yen wa a sigi turabuden joli don o joli o groupe joli o tɛ saba ye a ko wa yaquluna sab'atun dɔ ko ayi wɔɔrɔ tɛ dɛ saba tɛ dɛ naani wɔɔrɔ tɛ naani tɛ duuru tɛ ko sab'atun ko wolonfila don wolonfila sigi jɛni ko jate ye gansan أقول لتعلموا عدد السنين والحساب لتعلموا عدد السنين أكستون جتدو والحساب حساب يمون أو حساب يجتجمع أبوكم سيدا نيكو با جتدي والحساب يكلا لكم فتوني با جتي ولا ديريكتي ما يبارك أفو سكر ولا ببالا مين ده بايا لغا توسي daji jibi bolo mina kono bi daji nogale to ala ko qur'an ji wallahi ni yami corona bi min billahi nashi mi ki ko ala kafsani billahi
ah e biti sigi nyona do koro ona bu moshi la ra jugu obi ko na kala ko daju no len tu jila e bi to mi ke bi yara fraka noy no kon tami de non ne tami machi wala ne fan ne baye ni gibi daji kala ne ko chewo bawa daji ko ngo boala e santi daba ni nga sebe noy daba man sanni daji wa afala yatadabbaruna alquran yelu titashi qur'an na de kamiri de wa wala gilla ko ala dimine de do ngoro ka yam blaga na jiena o ma famu lo kunda ala kunta nda koy o kuma na ko wolon vlado ku kan shegi na yo ka wulu o trabu flani trabu de ni ne trabu ashabul kafi de nya foto do trabu ko billahi trabu na ka ashabul kafi de nya fani ko do wole trabu na ko de nya fo o de ashabul kafi salasatun sabado rabi'uhum kalbuhum ko ma sabado kan nani na yo ka wulu taliki khamsatun sadisuhum kalbuhum durudo uka warana yo ka wulu kuma sabado fara ala ashabul kafi mogola kuma saba kona ayan jigilen ko be ka dikirama او ما عليك غرج من ذكرين ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا اكو هي اكو واكل لنا عليك كبقولا اصحاب الكهف علني ولانتيغو منهم كما كلو كنو ولا دو دي كلونا كلو دالا كاولو توسبو لا تفسيرتو يمي وا والرقيم جدي تو ودي سمنا جدي تي كوازاي منا وي سان كما سبا وزدادوا 9 وتوا كلي كونونتو ها منا كلي كونونتو كلي سان كما سبا اني كلي كونونتو منا اني سان كونونتو وزدادوا 9 ka كونونتو فرق او 9 فما نغا بو فانا نو voilà donc wala ibinaye ninko imbala dire ala ba fa ka jirana de ka fo ali ala madon danta ala ko lada ta ala fa de billahi dobi shika joka sali ha wallahi dobi wuli doro milti duru abi fe do fo ala doro obe o kadi ala e ka saka mi ma e ka shika sali te foyo ko lada de bala la ala tina fo harama do ngoy ka fo ni mami sengana wal mami ga bara fa ka bo mi o ka saraka chawi bata ala ide chawi ko nyini kulu jambe ala tokola wallahi ni yo faranyo nga ka jine kafiru to faraka ka dashi ni ko minga ke ala bake ti jomo ka domer ay jomo ka domen tanya do ikne non tenete ni yani mangami ngulane no fe na ala te ni sente kolo ka sanda so ntara membi ya fui make fui biere de kadi kunu billahi de kadi kunu koy alhamdulillah ayra ma yakara ko kuma ubika kuma sika basi kisa agili sigi na no cho ko ngi saka nyala garanti dam atiche wala chobe ngonu lu etom karamo ko welo bi kashide karamo ko kadni wallahi amma fara ke nyoko no ta ne ko nga wasara bana kulon wasana ko wala nami noro nyini ikanya do nami noro emu soko ngoro ko nyini kanya nge yele woro nyini ka do dimi woro nyini ka do woro jekka bato nyini ka do boshi mbolo nyini ika do jakise nyini ka do dususuma nyini ka do sankaba mishi nyini ika do de uda ala de uda de ko ala kuda hey nyebu ko la sa wallahi kana tay converté non te ngache biti yere ku goshi fedo le bisa fu billahi itani bien tani lara o de bi wole ko bofu safu ala kani islame bekisham wala aya yere koloshi adien la ba misirunu na de ata mi ko ni mbala nyefe ki sigi ni bomushi kakala ni ngolo tembara ni mbala mbe nyefe jamini fimbo la ko he ne dala ko on ti balo boule fere war la de ay de jamais ne ti balo boule fere war la wanti balo dugu ko fere war la ne bi balo koloshi de ni wani ni de bi de ci ne ka billahi wallahi billahi tallahi ni mane to endoro ibi boke billahi abeni wahabu ci ni mane bolo ko atake ne ata ne be ka min vo ne ka fota ne ka fota no ma ke kele ni
ah e ka shin keme o ye ne ka ba keme nga ka darbu chenje na ka gushi ka ba keme gushi ka boy milti bisaba e be kalo kele nga ba keme no fe an kele ya cewa nyebe ko la ko wala sira suruni be sira jabe hani la rawo mi bo sira suruni fe kata aljina ko ah oh ako سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ko sabado unana uka ule doko durudo uka worona oyuka ule ni kunfe kuma ye chemo de fa ko bi kuma numbi kuma kunfe de kuma imbe femi na fe ni ne do me mati ka kele mina be bo ka dai jugu nye ko do mili sari ba nege ko funi ya adande do kuma mina bi sura ka bo ka adiliti ba dili kare ka bo sisa amo de fa ko nunu ko bi kuma kunfe de aba fe ka min bo nde rajman bil ghaibi min forade abi ko min mamin bi keruni ke akunfe abi keruni ke ay fe min keru abi ta bi yoro min alere ta do abi ta bi yoro do lati donc kuma yi kunfe ti ku ye kuma en bono de mais est-ce ghaibu ko de kunfe kuma ya anga tafsir tu yo de fala mais so do ghaibu to yo al ghaibu ko ne ghaibu de ghaibu te do re ko dogole aw de kuti o ma fle ka fo ya no ko ka kuma kunfe ko dogole ni kunfe kuma yekele ya anga ko nyenyi ni goyi anga ko nyenyi ni note nan tarata billahi sanke men nyina ko fa ande shi to do islam ala ko chete parce que tanakudatu chama de ba ko ibi kuma do fo sisa ko o ti chie kuma kunti che fi ibi klaka ta kuma kele iba fo ko chie kilonte o ça dit dusukun nunu dusukun o te fi beto mo no dusukun fi beti billahi o de la ramadan te fi ne kana daga dina na de aka ke wallahi billahi aka ke walillahi wallahi aka ke walillahi ni ke wale ni te fi yenyu anje dora tai chife anyuma mbene mais ni ya te fi ne mba fenfe bumoshini ba nya feta kono furuni beta chao ibta sura bidoni aka mina onye forodila ani doye zombi ka baraka billahi amu do mina numbi do to mina mba do sa chao ay motoy anga balonyo anka ode ka fusa nonte fali bi sange korona ko rajman bil ghaibi ni ko dogole doni an ba koroko kunfe kumate ako wa yaquluna sab'atun walhum filado saminuhum kalbuhum ukashigina yukawulu qul rabbi a'lam bi iddatihim ako muhammad afuye emma de bu jate do ma ya'lamuhum kuma shitu ujate do illa qalil fona kara ma damadoni ma doni ako ko dogole ti don aw de kwa ti do ala ko muhammadu afuyi ko ma beteni ndo funa kira ala ka ma kirangere ni ndo doyna na ko ma shite ko dogodo ndo illa liman irtada min rasul funa jana na e ka min jira wa ko ti jira bela de ko ci do ndi fora o yoro o yano ko ni ci do ma fo ko faratu mare fihim illa mira'an wahida don ba ka mu fiyana ka fo ko dogoleti don galo do billahi bido korana aya mbo demanti ibn kasir mu fon yorala ibn kasir ko rajman bil ghaib ay qawlan bila ilmin ka kuma do fo fendo ka kasro itado on trabu de oyi ngam ba don de o de kama o mi kuma kan ko ni tado ni kuma na ka bi ngalo tre afora ko de mai otawa eti seju do ka bo tontigila isi ke bi trabuda ka to ka kilianya da fle ka kumati na jati ke meka fo a che problem do be blogage do be ne wallahi ni ma wonna na kara wo fe blogage be o kuma na o de mai me ni sigira o kora ni o nye ni ko do e do nde ndo ka bo do ndo ka mununu ndo ndo ka jora kelo ndo ka nyuma ndo ka juguma ndo ka nyuma mbaw do ka juguma mbaw do chao ika trabuda wari mine ka dum foi tala ko kaman yarmi ako abina fo amisala abina fo mami nabi keruni ke
ila makanin kata yoro dola la ya'rifuhu ati yoro min ade kuma kan nun koroko de ghaibu mo ghaibu mu fara o mais o ibnu kasiri kele ko nana o bi kuma fo ghaibu la karawake de o kuma ka bone min tan koro ni ko la ya'rifu fa innahu la yakadu yusibuhu wa in asaba fa bila qastin aba filikata atada abina ta biro mina atada abina ta femi soro o ni aka kerun 20 tarabe aka soro fema donc aya sorote abenama ka soro atado e ma e chewo de fo aka mi kuma ku fe ku bi kuma do fo no ni mi bena chiema o bena o matene no to lu yara ka donte amo de fo ama famu enwa trabu yara atoko trabu yara dagali bora ni aya ngila on ne fait ani to voyons non tani tara iraq ni jazair ni iran nuna olu bi trabu boni ni aya ni kon salasatu rabi'uhum kalbuhum wa tarki khamsatun sadisuhum kalbuhum khamsatun wa trabu deminu dure sadisuhum trabu deminu wore yaquluna sabatun wolon fla trabu deminu tem wolon fla saminuhum trabu deminu shegi trabu dora beya trabu den jete tom kon tay ayo edu ngoto di jure sama donc ako ma ya'lamuhum illa qalilun ako mashite ujate ma hakamin mashita do fona kara ma do yakon do dona do ay minan nasi harama diuna o ko do goledo de atina fo kuma mina meleko ya alaka duloki baddo kana sawa karamake ka kuma na kuma ako ko alaka duloki baddo ghaibu ko alaka duloki baddo kati mamanga do kana o meleko ya alaka duloki baddo kana kuma mina alako meleko ma inni ja'ilun fil ardi khalifa akom mina nga representant bla du kolo safe meleko ko ala matodi atajalu fiha man yusiru fiha wa yasfiku dima uko ala ebina fembla ka du kolo safe femi mina jolibo abina cheni ka du kolo safe ala ko tugodi ako inni a'lam ma la ta'lamun ako ne bi min do ato donde ay dofo ay min vo bina kyo nga dore be ato do o abe doni wodi ala tay ukmana meleko ya ala ka du kiba do o madu o mina ibn abbas fana ba adloki ba tura kana ya sisa wala ibn lafiya sa don wa muso katana nga tumi ako ay minan nas ko qala qatada qala ibn abbas ko ibn abbas ko uba fo min mako hibru hadhihi al umma qur'ana ale de kira ka sahaba la cheminye qur'ana domba nganai naye qur'ana famu ni qur'ana kun tangane mba bolo sahaba chela kusobe na le kira ka chegelenyo o de ibn abbas ko goto godi ana min al qalil o ko doni mu fara ko ne ibn abbas bola afara ko doni min mba do ne ma dama doni min mba do ko ne ibn abbas bola o ibn abbas ya ala ka duleki ba do akana o ma ala ka duleki ba jima insa est-ce duleki ba ndona ala ka duleki ba mi ne ton kala so kala no mino fo yebi o de ghaibul mutlaqi ghaibul mutlaq ba bedo ko dogole bene ba bedo ni yo wele yar lay toy kafiri mena ko dogole do mamina ni alaka dongwazan do willa ka ne sene to min karamo ma menga ni asiri ka araka flasali ka saljita ka alaka kelebantia ayon kala kanye ka soro ka bigi dat papier ka tomini blabla ka kelen fla o ye fuye kelen fla o ye fuye fo ngata kelen soro kuna wal mangata fla soro mo sigo bike trabuden kungole mikla kana tomin blatuni obi jaya ka temesira foloka kelen fla o ye fuye fo ngata kelen soro kuna wal mangata fla soro mo blo bike nga trabude disiye mikla kana tomwere blatuni o sira obi jaya ka temesira fla na fanaka ka kla kana la kelen fla o ye fuye fo ngata kelen soro kuna wal mafla mino o sigi do fana duguma obi nga trabude kono baray mikla kana sira nani na bla obi jaya ka temesira naka mina o fana kelen fla o ye fuye fo ngata to mini kelen soro kuna wal ma to mini fla o la bina ya dro trabu de ni do bisina ka boki joti talikini bi bo ko ne ba fa ka dambe musa bi bo ko ko ne ba fa ka bangu isa bi bo aiwa ko anato do ko lomra bi bo ba fo ko ko sisan sisan nge mali jo bi bo ba fo ko ate na ka bawo ene to don Tiens, on t'a dit que vous avez dit billahi avant to manga turabu da billahi mali becce ti sega jonenya wallahi hey
neti cheye chemimbi chejito tene yede ani bagabagali do atop mato saka sambere jiga memungara ina bali kuma na nebi kuma bishini mbe kuma shini ngana mbe kuma nebi kuma fonjoli la baka bo afamuna wala kala ne angata tafsir khutubi wa fanay mun fo ni ayina ako rajman bil ghaib qawlan bi zanni min ghairi dalil kuba foni bisiya doron e dalutu bolo tafsirul muyassar fana o fana kuma kelen fo wasitu fana o fana kuma kelen fo mukhtasar fana o fana kuma kelen fo at-tahrir wa tanwir ibn ashura o fana ni kuma kelen fo ko ibn abbas ko qalilu min warakale bo o chawla nga ko dogole do o kuma na ko dogole do bi do nga abedi to ko wala yutuna bi shay'in min ilmihi illa bima sha akwara madon ti alaka ko dogole foi doni taganente ufe ala illa bima sha'a foni min jara ali ala yere ko doni ji ala ka ko dugule ayo dondi nabila yusufu ma mana minani nabila yusufu ya yesu gola ka fo nye kalo ye nye kle nye dolo tani kele yo sujudu bi ngaw ya soro nabila yusufu amake nabi may folo aya fa ko kana nakali ibal moy fa ya do yana ka kenga ko dugule do de nga ko dogole minu mbi se ka don ni sogo siraye ni ko dogole mi do ko o ko dogole minu mbi don ni la tru siraye ni ngo bo ko o ko dogole minu mbe nulu bi doni tamashow nerere min vlani bi ne to mi karamo Muhammad Mansur wadi marwa siru de hadi shini on ni daramo ke billahi ndi uka fali sarabi ni fona soro ni wagela kata sigila de nante ka fali bada se chini kasa ate koroba fio kana sigala fio ni sanga keru fi antitala ni tara la mai tako akoroba ke ate so donc kobi cheni tato file nte mashimai ngo madobo fatiki tikla ka shimai hein? Tu vois? Ola anga ko nyini, anga ko nyedo, anga ko famu, anga na ke ko veta ba. Afamuna?